बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन इस दिन की बावजूद भी जो असल मेहनत कश तबका जिसको हम मज़दूर कहते हैं, उन्होंने तो आज भी बेचारों ने छुट्टी नहीं की, क्योंकि वो छुट्टी कर दे तो घर खाने पीने के लिए क्या लेके जाते हैं। तो इसलिए साहिबान ये अब मैं ये बात बड़े वसूख से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जाता है, वो मज़दूरों के नाम का आलमी दिन तो ज़रूर मनाया जाता है, लेकिन इस दिन असल में जो हमारे जो सेठ हैं, जो अफसरान हैं, वो मौज करते हैं, मज़े करते हैं। हालांकि वो तो खैर आगे पीछे भी मौज ही करते हैं, मज़े करते हैं और सारे दिन ही उन्हीं के होते हैं। लेकिन चूँकि आज ये मज़दूरों का आलमी दिन है तो मैंने कहा आपको बता दूँ, क्योंकि मैं ज़ाहिर है ख़ुद भी एक कलम मज़दूर हूँ और आपके साथ मुखातब हूँ। और इसी तरह से मज़दूरों की आपको पता है कि नोयत अलग अलग होती है। मैं कलम मज़दूर हूँ तो कोई बेचारा बेलचा मज़दूर है, तो कोई बेचारा वो क्या कहते हैं खाने बनाने वाला मज़दूर है, जिसको हम शेफ़ कह लें फ़ैशन के दौर में, और बावर्ची बोल दें, या वो मज़दूर जो बेचारे सड़कों पे आपको पता है वो बैठे होते हैं रोज़ी रोटी की तलाश में, और वो उनको कोई लेकर जाएगा, वो कमाएंगे तो वो घर कुछ लेकर जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि वो जो मज़दूर है वो तो आज भी काम पर आएगा। काम पर इसलिए आएगा बेचारा कि उसने रोज़ का रोज़ हाथ के हाथ से जो भी थोड़ा बहुत अल्लाह ने उसकी किस्मत का लिखा हुआ कमाएगा, उसके फिर उसको जो भी वो चंद रुपए मिलेंगे, उसकी वो जो भी बनेगी दाल रोटी अपने बच्चों की, तो वो लेकर के जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आज आपको इस दिन की जो असल जो रूह बनती है, या जिनके नाम पे ये मनाया जाता है, तो उनकी बात क्यों ना कर ली जाए। हालांकि बात ही उन्हीं की है। और मैं आपको बताऊं, मेहनत कश तबका, मज़दूर तबका या लेबर, ये अलग अलग नाम है ना। अगर ये ना हो तो फिर हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो बड़े बड़े सेठ, ये जो बड़े बड़े अशराफिया, ये जान लें मान लें, और इनको इस बात का अच्छी तरह से इल्म है, इसीलिए ये लोग पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाते। मैं बात कर रहा हूँ सेठों की, अशराफिया की, बड़े बड़े जागीरदारों की, अमीर ज़ादों की, उमरा की, और वो जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान इसी वजह से रहते हैं कि जनाब उनको पता है कि उन्हें छींक भी आ जाए ना तो टिश्यू पकड़ाने वाले भी 2-3 लाइन में लगे होंगे। तो अगर वो जनाब वाशरूम में भी जाएंगे तो कोई साबुन पकड़ के खड़ा होगा, तो कोई टावल पकड़ के खड़ा होगा। तो इसी तरह के ये चीज़ें इनको इधर ही मिलती हैं। ये लंदन ज़रूर जाते हैं, अमेरिका ज़रूर जाते हैं, यूरोप ज़रूर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई इनको टिश्यू पकड़ाने वाला नहीं होता, कोई टावल पकड़ाने वाला नहीं होता, कोई पानी का गिलास देने वाला नहीं होता, कोई खाने लगाने वाला नहीं होता, कोई बर्तन धोने वाले या धोने वाले नहीं होते। वहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इन मज़दूरों की वजह से इनकी शान शौकत है। और जब इनको सारे काम खुद करने पड़ गए ना तो इनको लग पता जाए। तो ये इसलिए ये जनाब ये इनको पाकिस्तान सूट करता है। तो वो बेचारे जो मज़दूर हैं, जो मेहनत कश है, जैसे मैंने आपको कहा, उनके नाम का दिन ज़रूर मनाया जाता है। वो बेचारे फिर भी काम पे आए होते हैं और उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जैसे मैं बारहा ये कह चुका हूँ, आज के कौमी अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात लगे हैं कि मज़दूर की कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 कर दी गई है, 140 अरब रख दिए गए, 137 अरब और पता नहीं क्या क्या जनाब कितने कितने अरब मज़दूर के नाम के रख दिए गए। अच्छी बात है, उनको मिलने भी चाहिए। 37,000 आपने मज़दूर की कम अज़ कम तनख्वाह की। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, मैंने आपसे बारहा रिक्वेस्ट की है, इल्तिजा कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आपने कर दी, बहुत अच्छी बात है, चले की तो है ना, कह तो सकती है ना आप कि मैंने इतनी तनख्वाह की। अब असल बात है अमल दरामद करवाने की। मैंने कई मरतबा ये बात कही है, आज भी कह रहा हूँ, अगर वो 37,000 ही कम अज़ कम जो मज़दूर हैं उसको मिलना शुरू हो जाए, तो ज़्यादा नहीं तो चलो कुछ हद तक तो उसको उसकी जो है ना ज़िंदगी की जो सांसें हैं उसको कोई अच्छे तरीके से लेने को मिल जाएंगी। चलें, आपने कल राशन कार्ड देने का ऐलान किया, उसकी मद में भी आपने मज़दूर को फ़ीकस जो है वो 3,000 रुपये देने का ऐलान किया। चले, अच्छी बात है। मैं इसलिए बार बार करूँ, अगर मज़दूर को 37,000 वो मिले, 3,000 ये मिले जो आपने एक नया ऐलान किया है, जिस पर आपके हुक्म के मुताबिक आज 1 मई से अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा, तो 37 और 3 मिला के बन जाता है 40,000। चले, ये एक बहुत अच्छी नहीं
تو ایک بہت نامناسب رقم بھی نہیں ہے، ایک سے مزدور کا اچھا گزارا ہو سکتا ہے اگر اس پر عمل درآمد ہو جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، مریم نواز صاحبہ آپ صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں، اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانا، فالو اپ چیک کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی کیبنٹ کی ذمہ داری ہے، جو گزرا کہ آپ نے فوج ظفر موج بھرتی کر رکھی ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ بیوروکریسی کبھی بھی آپ کو ریئل پکچر نہیں دکھائے گی۔ بارہا کہہ چکا ہوں، کتنی شدید ترین گرمی چل رہی ہے، یہ 3 پیس سوٹ پہن کر آ جاتے ہیں، گاڑی بھی ایسی، آفس بھی ایسی، جہاں پر آپ ان کو میٹنگوں میں بلاتی ہیں وہ بھی ایسی۔ فیلڈ میں نہیں جاتے یہ لوگ، جائیں تو ان کو پتہ چلے نا کہ اصل حالات کیا ہیں۔ آپ نے صاف ستھرا پنجاب شروع کیا، انکروچمنٹ آپ نے گرانے کا حکم دیا، کبھی آپ نے وزیر اعلیٰ صاحبہ یہ رپورٹ مانگی کہ وہ افسر جس کی ذمہ داری تھی کہ اس نے ناجائز تعمیرات نہیں ہونے دیں، جس نے ناجائز نقشہ پاس نہیں ہونے دینا، اور وہ یہ سارے کام جن افسران نے کیے ہیں، کیا آپ کے یہ جو جن افسران کو بلا کے آپ میٹنگیں کرتی ہیں وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ ہمارے یہ افسران ان بے قاعدگیوں میں ملوث ہے؟ تو میں نے چیف سیکرٹری یا اپنا محکمے کا انچارج سیکرٹری ہونے کے ناطے ان کے خلاف یہ کارروائی کی ہے، وہ کبھی بھی نہیں آپ کو بتائیں کیونکہ وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ذمہ داری سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ہو جائے کہ جہاں آپ ایک غیر قانونی بننے والی بلڈنگ کو گرا دیتی ہیں اور اس کی سزا اس مالک کو دی جاتی ہے جس نے وہ غیر قانونی بنائی ہوتی، کیا اس بلڈنگ انسپیکٹر کو، اس ٹی ایم او کو، اس ایل ڈی اے افسر کو جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے یہ غیر قانونی بلڈنگ نہیں بننے دینی، اس کے خلاف کارروائی آپ نے بطور وزیر اعلیٰ یا آپ کو اس متعلقہ افسر نے کی ہے؟ تو جواب نہ میں آئے گا۔ جب تک آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گی، جس کی بلڈنگ گرائی ہے اس کی پیسے آپ اس متعلقہ افسر کی جیب سے نکلوا کے دیں، میں شرط لگا کے آپ سے یہ بات کہہ سکتا ہوں آئندہ کبھی بھی بے قاعدگی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو افسران ہیں نا، یہ تو آپ کو یہ کام ہی نہیں کرنے دیں گے، یہ بھی ہڑتال پہ چلے جائیں گے، میں آپ کو بتاؤں کیوں کہ جی ان کو اصل کام کرنے کی تو وہ جیسے آج کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک ٹک ٹاک آیا تھا، تو انہوں نے بچوں نے بنایا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی جو بھی حرام کی کمائی کھائے تو وہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے، تو وہاں ایک صاحب کھڑے تھے تو وہ ساتھ ہی بولتے نا، انہوں نے ان میں ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جناب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے صاف ستھرا پنجاب کرنا ہے، انکروچمنٹ کا آپ نے صفایا کرنا ہے اور دوبارہ انکروچمنٹ نہ ہو تو ان کو شکنجے میں لے کے آئیں، نہیں لے کر کے آئیں گی تو وہ جن کی گر رہی ہیں وہ تو آپ ہی کو کے متعلق جو باتیں کر رہی ہیں وہ یقیناً آپ کے لوگ آپ کو بتاتے ہوں گے، لیکن اصل جو قصوروار ہیں ان کو کٹہرے میں لے کے آئیں۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔